Ito na yung third layer. Purong-puro. Ito yung takip niya. Oh. Yan. Nasa YouTube yung complete video nito. Ayan oh, yung purong-puro. Grabe. At iyan pa yung takip niya. Oh. Buong buo yan. May yung second layer niya. Oh. Grabe. Yung third puro pure. Yan. Okay. Okay. Wow. Kita nyo naman po. Tingnan nyo naman. Tignan na dado sa harami. Ayan. Grabe oh. Wow! Grabe. Kita nyo naman yung honey super natin. Grabe, ang sarap nito. Grabe, ang tigas.